आज तो बहुत मज़े का मौसम है। देखें धूप निकल रही है और हमने यहाँ पे कलीन निकाल लिया है धोने के लिए। क्यों ना हम इस धूप का फ़ायदा उठाएं। और इस बच्चे ने मेरी नाक में दम कर दिया है। वहीं जाना है इसने जहाँ पे जाने से रोका जाए। सारे बर्ड्स भी खुश हैं, सारे लोग खुश हैं क्योंकि आज नवंबर की धूप निकली है। काफ़ी एक हफ्ते बाद निकली है। आपने अपनी कार को क्यों बाय बाय किया? वाई? आज ये कलीन धुलेगा। मैं आपको फिर सारा प्रोसीजर भी दिखाऊंगी धुलने का नेक्स्ट वीडियो में। What are you doing? You are playing with your car? Wow! इस बच्चे को भी आज नहलाऊंगी। बीमार हो गया था बेचारा, सर्दी लग गई थी। फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको नहलाएं ना, अभी इन्फेक्शन हो गया चेस्ट में। What are you doing? वाओ! ये देखें लोडिंग हो रही है। अनलोड कर देती हूँ मैं आपके ब्लॉग्स। ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ये आपने इतनी दूर क्यों अपनी गाड़ी को भेजा है? Why? ये देखें सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। इस कलीन को हमने पहले सर्फ से धोना है, फिर शैम्पू से धोना है, अच्छी तरह ब्रश फेरेंगे, ये चमक जाएगा। फिर इसे धूप लगाएंगे 2-3 दिन ताकि सारे जर्म्स निकल जाएं। फिर बिछाएंगे हम इसे कमरे में। Wow! You are throwing your blocks. Why? आज लाहौर में इतने दिनों बाद क्लियर स्काई देखे, वरना स्मॉग ही स्मॉग थी। There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O. One, two, three, 4. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh. Yay! Are you dirty? You wanna take a bath? Bye. Say bye bye. Dirty boy. Dirty boy. You're my dirty boy.
Look, there are so many birds. Oh, sparrow. Sparrow is sitting on the wall. Wow. Bye bye sparrow. Bye bye. और वहाँ पे चील है, उसका घोंसला है, उसके बच्चे आवाज़ करते रहते हैं. Say bye bye. Say bye bye. अल्लाह हाफिज़. चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.